बुधवार को भाजपा की पांडेसर मंडल 2 कमेटी के बैनर तले अंडाल थाना का घेराव किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अवैध कोयला और बालू तस्करी पर रोक लगाने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को बंद करने की मांग को लेकर अंडाल थाना के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद भाजपा के जिला अध्यक्ष देवतानु भट्टाचार्य और पांडेसर विधानसभा के पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता थाने के सामने डटे रहे। प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने अंडाल थाने में एक ज्ञापन सौंपा और अवैध बालू और कोयला तस्करी पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की। भाजपा ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में और बड़े आंदोलन करेंगे। इस मौके पर पांडेसर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने अवैध बालू और कोयला तस्करी को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पांडेसर और अंडाल थाने के क्षेत्र के विस्तृत इलाकों में बड़े पैमाने पर बालू और कोयला तस्करी हो रही है। यह सब प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो वह अवैध कोयला और बालू तस्करी रोकने के लिए थाने का घेराव करके दिखाएं। हम जनहित में इन मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहेंगे और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे। আপনারা জানেন যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বেআইনিভাবে লোহা চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি চলছে এবং পুলিশের একাংশে অফিসারদের যারা সৎভাবে চাকরি করতে চায় তাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস জোর করে তাদেরকে দিয়ে এই বেআইনি কাজকর্ম করাচ্ছে। আজ অন্ডাল থানায় আমরা এসেছি, আমাদের জেলা সভাপতির নেতৃত্বে এসেছি। আমাদের পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডল 2 এর তরফ থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছে। আমরা বলে গেছি যে বিজেপি এই চোরদের বিরুদ্ধে, বিজেপি এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে, বিজেপি এই বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে তার প্রমাণ আমরা দিলাম। তৃণমূল কংগ্রেসের যদি সৎ সাহস আছে তারাও ডেপুটেশন দিয়ে বলুক যে হ্যাঁ বেআইনি কয়লা, লোহা, বালি বন্ধ হওয়া উচিত। সিপিএম পার্টি যারা বিভিন্ন সময় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারাও ডেপুটেশন দিয়ে বলুক যে লোহা, কয়লা, বালি ব্যবসা বন্ধ হওয়া উচিত। আর যারা যারা এটা বলবে না ধরে নিতে হবে যে তারা তলে তলে এই মাফিয়াদের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে। বন্দে মাতরম, ওই নরেন্দ্র মোদী চাপ্পাউট, ওই অমিত শাহ চাপ্পাউট, ওই অমিত শাহ চাপ্পাউট, ওই জীবনের তার চাপ্পাউট। এদিকে দিকে দিকে নারী সন্তানদের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়ছে, লড়বে। এই কয়লা চুরি, লোহা চুরি, বালি চুরির বিরুদ্ধে বিজেপি লড়ছে, লড়বে। ওই প্রশাসন হুঁশিয়ার, ওই দেওয়া হয় সেই জন্য